डायरेक्ट को ना चाइना बंदा तुम्हारे थे को पेट्रोल कम दें। तो हे गाइस আমি হচ্ছে বিআরবি রাইডার্স निकल पड़ते हैं छोटी सी राइड पे दोस्तों के साथ। गाइस मुझे है কি ক্যাটলা তো ভিডিওটা আসলে দিছিল ওলা ওলে তুই চাষিস মোটে চাষে নাই। হ্যাঁ देखी तो तो गाइस चेक कर लेते हैं कैमरा चालू है क्या बंद चालू है ওটা রিটার্ন করে দিস রে তোমারটা যে নাগে দিলাম না। तो गाइस हम भी राइडर है। ओ माय गॉड जीटी ओ भाई 1 2 3 4 तो गाइस हम निकल पड़ते हैं छोटी सी राइड। कहाँ है यार मेरा दोस्त पता है पीछे रह गया। Oh my god लड़की यार পাকা না পাকা কিভাবে গাড়ি চলে আসবে খালি পাকা। Oh my god देखो मेरा दोस्त आगे निकल गया है हम भी इसके पीछे पीछे आ रहे हैं। কোথায় যাবেন হ্যাঁ ওদিকে ঢুকল রে হাফ স্কুল আছে ও আছে আলা মেয়ে দেখিস পড়ে যাস রে গুড়া পড়ে যাস যা কারে ভাই মুখ শুনছে বাড়ি যান কয় টাকার ভাড়া হলে ওই রাজু কয় টাকার ভাড়া হলো 100 হ্যাঁ ও মা গো 500 টাকা নোট আরেকটা নেই এটা নিস না লস হবে আরেকটা 100 ভরা নাই বরং। तो गाइस हमारा कीजिए कौन कैसे भागने को और हेलो गाइस वेलकम टू बैक टू देखिए यार शॉर्ट ले लो सारे लगবে মিউজিক দিয়ে ফুলগুলো কিন্তু ছোটগুলা যেগুলো ছোটগুলা দাও ফুলগুলো কিন্তু ফুল হয় না দাও ছোটগুলা ফুলটা দেয় তো কোনো বাকি থাকে দুটো ভর্তি হয় না দামওয়ালা যদি থাকি দেবো দুটো থাকে তো কোনো ভর্তি হয় না বড়টা যেমন 100 টাকা থাকে ডাইরেক্ট কোন না চায়না বন্দর তোমার থেকেও পেট্রোল কম দেয় চলো কুদি বেরোবে এদি দিয়ে বেরোয় আয় 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 একবারে যাই রে হ্যাঁ চল তুই আগা तो आप राइडिंग करने जा रहे हैं हीरो गाइस देखो पान का दुकान
तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी लड़की देखने।